मैं हूं नवीद सत्ती और जो जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, टिकटू का मामला भी सामने आ रहा है, नाराजगियां भी सामने आ रही हैं और बड़ी मुश्किलात आ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जिस तरीके से बड़ी परेशानी का सामना है, पीपल्स पार्टी के जो मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं वो नाराज हो गए हैं सिंध में। और पीपल्स पार्टी पर अब ज़रा तनकीद हो रही है कि जनाब, एक तो यह है कि जो सिंध जो अपना घर समझती है पीपल्स पार्टी, और मुसलसल 3 बार हुकूमत कंप्लीट की है, और चौथी बार वो सिर्फ ना सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि जनाब इस पर ये दोनों सूबे पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। ये डील हो चुकी है। जरदारी साहब अपना गुड कॉप और बिलावल भुट्टो गुड और बैड कॉप खेल रहे हैं। लेकिन जो टिकट तकसीम हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिलावल भी कुछ मामलात में नाराज नजर आता है। वो कुछ और चाह रहे थे, कुछ और हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी यानी पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल असम्बली की 61 सीटें हैं सिंध की, उसमें से 53 पे मैदान में उतारे हैं। मैं आपको लिस्ट पूरी बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं। उसमें अभी तक कराची में जो नहीं शहर है, जो रोशनियों के शहर जिसको कहते हैं कराची, जिसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहां पर कौमी असम्बली की 22 नशस्तें हो गई हैं, सूबाई की 47 नशस्तें हैं। वहाँ कराची में जहाँ पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में तो कामयाब हो गई है। जमात इस्लामी को अभी भी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। जमात इस्लामी अभी भी एहतजाज कर रही है जी, उनके साथ ज्यादती हुई है कि तहरीक इंसाफ और वो मिल के मेयर बना सकते थे, उनके नंबर गेम ज़्यादा थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया, उसके बावजूद वो नेशनल असम्बली की 5 सीटें और 6 सूबाई असम्बली की, अभी वैसे 2 और जारी कर दिए टिकट, अगर 4-5 सूबाई की और 5 नेशनल असम्बली की अभी तक फैसला नहीं कर पाए, या वो उम्मीदवार मैदान में उतार नहीं पाए, क्या वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, इस पर बात हो रही है। अच्छा, इसमें कराची क्योंकि मेयर का तलक भी उनके साथ है, फिर भी उसके बावजूद एक तो यह है कि जो नेशनल असम्बली की है ना, वो मैं आपको समझ रखता हूँ। एक जो NA 192 कश्मोर है, NA 200 यानी 200 है सखर, NA 220 हैदराबाद, NA 232 कराची, फिर NA 233 कराची, NA 234 कराची, ये वो है NA 240 कराची, और NA कराची 250। ये वो हैं जहां पर अभी तक पीपल्स पार्टी, और इसी तरह सूबाई की भी कुछ है कि वहां पर अपने उम्मीदवार ही मैदान में नहीं उतार सकी, मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ भी कुछ एडजस्टमेंट की है सीट। MQM समझती है कि जनाब वो दोनों इकट्ठी हो गई हैं, PTI को जिस तरीके से वहां पर वो उठाया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। अपने आपने देखा होगा कि नजीब हारून जो कि तहरीक इंसाफ के बड़े ओहदा भी रखते थे, और उन वो MQM में शामिल हो गए, वहां पर भी और सूरत नजर आ रही है। अच्छा, ये टिकट मैं आपको बताता हूँ किस किस को मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ और, एक और जो फैमिलीज के दरमियान आपस में जो इख्तलाफात चल रहे हैं कि पूरी पूरी टिकट फैमिलीज को दे दिए हैं, कोई बाप है, कोई बहन है, कोई बेटा है। तो पीपल्स पार्टी तो इस हवाले से फेमस थी कि वो वर्कर्स को टिकट देती है। लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। अच्छा, एक तो यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर कुछ चीजें चल रही हैं। अब जिला ठट्ठा में कहा जा रहा है कि शिराजी खानदान के 2 भाई, यानी अयाज शाह कौमी असम्बली, और भाई जो है रियाज हुसैन शाह, कजन है उनके हुसैन शाह, फिर उनको यानी तीनों सीटें उन कजनों में तकसीम कर दी गई हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो अब ये बताया जा रहा है उमरकोट में सैयद सरदार शाह, उनके कजन अमीर शाह सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, और उसके बाद सरदार शाह के हमजुल्फ जिया अब्बास शाह को टंडू वाला यार से उतार दिया गया। एक और फैमिली एडजस्ट कर दी गई इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से उमरकोट में कहा जा रहा नवाब यूसुफ तालपुर कौमी असम्बली, उनका बेटा तालपुर तैमूर तालपुर सूबाई असम्बली में, यानी वो हो गया। यहाँ पे भी मरूसियत छा गई है। जामशोरा में बताया जा रहा है कि मलक असद सिकंदर कौमी, जबकि इनका बेटा मलक सिकंदर सूबाई असम्बली पर आ गया। तो यहाँ पर ये बड़ा मतलब अब पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सी चीजें चल रही हैं। खैरपुर में कायम अली शाह साहब अभी भी कायम हैं, और वो खुद सूबाई, जबकि इनकी बेटी नफीसा शाह और उनका भांजा जवेद अली शाह वो भी कौमी असम्बली की नशस्तों पर है। तो कायम अली शाह साहब भी अभी जो है ना जब तक जिंदा है, जब तक वो खेलते रहेंगे जनाब। यानी कोई नया बंदा नहीं आएगा। फिर इसी तरह अगर हम आगे देखें कि मटियारी में तो मखदूम जमील जमान कौमी असम्बली, जबकि बेटा मखदूम महबूब जमान और भतीजा मखदूम फ़खर जमान सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जनाब PTI की टिकट पर, पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ पे मौजूद हैं। फिर आ जाते हैं जनाब, अब आसफ अली जरदारी साहब खुद जो फैमिली है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। एक तो यह है कि आसफ जरदारी खुद मौजूद हैं 207 पे, बिलावल भुट्टो जो है लाड़काना से है,
پھر قومی اسمبلی کی نشست 196 سے، پھر جبکہ آصف علی زرداری صاحب ان کی بہن عذرا بیچو، پورا نام ہے، نواب شاہ سے، فریال تالپور لاڑکانہ سے، پھر اس کے بعد فریال تالپور کے شوہر میر منور تالپور میرپور خاص سے، یہ بھی جناب آ جائیں گے۔ اور پھر این اے قومی اسمبلی کی نشست 212 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب ایک اور باقی جو فیملی ہے، ضلع کمبر شہادت کوٹ میں جناب یہاں پر بھی دو فیملیاں ہیں، یعنی مگسی اور چانڈیو، دونوں فیملی ہیں۔ عامر مگسی این اے 197 ہے، اور ان کے بھائی نادر مگسی کو بھی اٹھا دیا گیا صوبائی اسمبلی میں۔ پھر سردار خان چانڈیو اپنے بھائی کے اپنے کزن کو امراج ہوئے صوبائی اور نشستوں پہ بھی وہ بھی آ گئے ہیں۔ اچھا جی، پھر آ جاتے ہیں جناب پنجاب کے سائڈ پہ گوگٹی ہے، یہ بالکل سائڈ ہے، پنجاب سے جڑے ہوئے شاعر ہے یہ سندھ والی۔ یہاں گوگٹی میں سردار علی گوہر ہیں 199 سے قومی اسمبلی کے، تو بھائی ان کے علی نواز مہر ہیں۔ پھر چچا زاد محمد بخش ہیں، وہ بھی یہاں میدان میں اتر آئے ہیں۔ اور پھر سکھر میں سید خورشید شاہ صاحب بہت بڑے جمہوری لیڈر ہیں، اور ان کی قومی اسمبلی کے ہیں۔ پھر این اے 201 سے پیپلز پارٹی کے انہی کے بیٹے ہیں سید فرق شاہ، اور داماد اویس شاہ بھی ان کے میدان میں ہیں۔ تو اب تو خورشید شاہ صاحب نے بھی ترقی کر لی ہے، خود بھی، بیٹا بھی، اور داماد بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ تو یوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری پارٹی وہ بن کے سامنے آ گئی ہے، اور سندھ میں کچھ حلقوں میں انہوں نے ابھی تک کینڈیڈیٹ نہیں اتارے۔ اوور آل جو نیشنل اسمبلی کے میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر صوبائی کی بھی بتاتا ہوں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو۔ نیشنل این اے 190 پہ جیکب آباد ہے، یہاں پر اعجاز احمد جکھرانی ہے، جو میرے پاس لسٹ ہے، یہ بلاول بھٹو کے سائن کے ساتھ ہے۔ این اے 191 ہے، علی جان مزاری ہیں۔ 193 شکارپور ہے، شہریار خان مہر ہے۔ این 194 ہے لاڑکانہ 1 بلاول بھٹو زرداری ہے۔ 195 لاڑکانہ 2 سے نذیر احمد بوگیو ہیں۔ 196 بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ہیں۔ 197، یہ سارے نیشنل اسمبلی کی بتا رہا ہوں، نیشنل اسمبلی کے حلقے بتا رہا ہوں۔ 197 سے عامر خان مگسی ہیں۔ 198 سے گوگٹی 1 ہے، سردار گوٹکی 1، یہاں سے جناب سردار خالد لونڈ ہیں۔ 199 علی گوہر خان مہر ہیں۔ 201 این اے 201 سید خورشید شاہ ہیں۔ پھر 202 سے نفیسہ شاہ ہیں۔ 203 سے سید فضل شاہ ہیں۔ 204 سے سید جوید علی شاہ صاحب ہیں۔ پھر 205 سے سید ابرار شاہ ہیں۔ 206 سے ذوالفقار علی بیہان ہیں۔ 207 سے آصف علی زرداری ہیں۔ 208 سے سید غلام مصطفیٰ شاہ ہیں۔ 209 سے شازیہ عطا مری ہیں۔ این اے 210 سے صلاح الدین جنیجو ہیں۔ 211 سے پیر آفتاب شاہ جیلانی ہیں۔ 212 سے میرپور خاص 2 ہے، یہ میر منور علی تالپور ہیں۔ 213 سے عمر کوٹ سے نواب محمد یوسف تالپور ہیں۔ 214 سے پیر امیر علی شاہ جیلانی ہیں۔ 215 سے ڈاکٹر مہیش میلانی ہیں۔ 216 سے مخدوم جمیل الرحمان ہیں۔ 217 سے ٹنڈو والا یار سے ذوالفقار علی بچانی ہیں، یہ بچانی بنتا ہے۔ 218 نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے حیدرآباد 1، سید طارق شاہ جموٹ ہیں۔ 219 سے حیدرآباد 2 سے علی محمد ساٹو ہیں۔ 221 سے ٹنڈو محمد خان سے سید نوید قمر ہیں۔ 222 بدین 1 سے محمد میر غلام علی تالپور ہیں۔ بدین 2 سے 223 سے حاجی رسول بخش چانڈیو ہیں۔ 224 سے سید ایاز شاہ شیرانی ہیں۔ 225 ٹھٹا سے صادق علی میمن ہیں۔ 226 سے جمشورو ملک اسد سکندر ہیں۔ 227 سے عرفان علی لغاری ہیں۔ 228 سے رفیق احمد جمالی ہیں۔ 229 سے جیم عبد الکریم جوکیو ہیں۔ 230 سے آغا رفیع اللہ ہیں۔ 231 سے عبد الحکیم بلوچ ہیں۔ 235 سے آصف خان ہیں۔ 236 سے مزمل قریشی ہیں۔ 237 سے کرنل ریٹائرڈ اسد عالم نیازی ہیں۔ این اے 238 سے ظفر جندیر ہیں۔ 239 سے سردار نبیل احمد گپول ہیں۔ 241 سے ڈاکٹر مرزا افتخار بیگ ہیں۔ 242 سے ڈاکٹر قادر مدوخیل ہیں، آپ جانی پہچانی شخصیت۔ 243 سے عبد القادر پٹیل ہیں۔ 244 سے عبد البار ہیں۔ 245 یہ کراچی کی بتا رہا ہوں، کراچی ویسٹ 2 ہے، صدیق اکبر ہیں۔ 246 سے وسیم اختر ہیں۔ 247 سے معاذ شیخ ہیں۔ 248 سے محمد حسن خان ہیں۔ 249 کراچی سینٹرل 3 سے راؤ وحید ہے۔
تو یہاں پر جناب یہ ہے انچارج ہیں جو ریلیز کی گئی، اس اندر یہ میڈیا سیل بلاول ہاؤس ہے جناب، چیئرمین سیکریٹری بائی پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سمرو، یہ لسٹ ہے پوری میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ ایک تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارا جو گلوبل آبزرور نیٹ ورک ہے اس کو فالو کیجئے، اور نوی صدی کے نام سے آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، تاکہ ملک بھر کے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ تک رکھ سکیں۔